Pozdrav svima i dobrodošli na Ganesha kanal koji je posvećen vedskoj astrologiji ili Đotišu. Moje ime je Jelena i danas ćemo zajedno istražiti astrološki značaj Marsovog tranzita, to jest Mangala, koji može biti dosta nezgodan i izazovan jer dugo traje i upravo u onim znacima koji Marsu ne odgovaraju. Pored toga nalazi se i u nezgodnom drištiju, to jest aspektu, sa Šanijem, to jest Saturnom, i kreće uskoro i retrogradno. Analiza koja sledi je po Đotišu ili vedskoj astrologiji u kojoj su pozicije planeta date po astronomskim parametrima uvažavajući Ayanamšu. Prosto rečeno, pozicija Marsa je u Raku ili Karku, kako se kaže na sanskritu. Taj znak predstavlja pad energije Mangala, Marsa, predstavlja njegovu slabost. Da li nam on nagoveštava neki kukavičluk na delu ili neke specijalne strateške i tajne vojne operacije? Da li će doći do Trećeg svjetskog rata, nuklearnog velikog rata? Otkrićete u ovom video zapisu. I najprije da vidimo ko je Mangal, ko je taj Mars u vedskoj astrologiji. Mangal ili Mars se smatra jednom od 9 planeta ili graha koji utiču na ljudski život. Mars je bog rata, astrologiji, on predstavlja svo oružje, oštrice, oruđe, zemljište, teritorije, zdravlje, energiju, vitalnost, borbenost, strast, preduzimljivost, aktivnost. On vlada elementom Agni ili vatrom, predstavlja oganj i ognjište. Vatra je element koji uništava i pretvara u prah i pepeo. Vatra je energija pročišćenja. Prema vedskoj mitologiji, Mangala je sin boginje zemlje, Bumi, i boga rata Skande. Smatra se hrabrim ratnikom i često je prikazan kao crveni čovek sa 4 ruke koji nosi oružje. U osnovi smatra se planetom energije, snage, strasti i akcije. Vlada ratovima, razaranjima, agresijom, mržnjom, besom, osvetom, okrutnošću. U pozitivnom i kada je dobro postavljen u znaku svoje egzaltacije u Jarcu, u svom sedištu, u Ovnu i Škorpionu, u Lavu, Strelcu, daje inicijativu, afirmaciju, veliku energiju, izdržljivost, hrabrost, odlučnost, spremnost, ambiciju, vođstvo, preduzetništvo. Preko pozicije Marsa u nečijoj natalnoj karti može se utvrditi hrabrost, smelost te osobe, snaga, okrutnost, borbenost, energija, junaštvo, sklonost bolestima, nezgodama, mlađa braća i njihove karakteristike, posjedovanje zemljišta i sve što raste iz zemlje. Nekretnina predstavlja također i način kuvanja, predstavlja opšte i neprijatelje, predstavlja i naklonost tuđim ženama, krvno srodstvo, rane, povređivanje, operacije. Kada su neke profesije u pitanju, Mars predstavlja i vojnike, i policajce, oružare, i kuvare, zlatare. Mars predstavlja, nažalost, i lopovluk, sklonost prevarama, sklonost lažima, grehovima, kada je loše položen, ali s druge strane i dostojanstvo, spremnost, borbenost, vođstvo, ukazuje na vojskovođe, na vojsku kada je dobro položen. I tu vojsku koja ima taj neki patriotski karakter. I hajde da sagledamo kakav je značaj tranzita Marsa. Mars inače u jednom znaku zodijaka u prosjeku boravi oko mjesec i po do 2 mjeseca, a zatim prelazi u drugi znak zodijaka. Međutim, od 21. oktobra i po Đotišu, naglašavam, tranzitirat će kroz znak koji mu uopšte ne odgovara, koji je znak njegovog pada, to je znak Raka ili Kark. Znak Raka za Marsa zapravo predstavlja jedan znak koji obara njegovu energiju, u kome on može da izrazi sve svoje negativne osobine. U ovom znaku on može pokazati neku izvesnu nemoć, pad motivacije za ratovanjem, ali s druge strane neke kukavičke poteze. Sve te negativne emocije ili ta nemoć Marsa dolazi usled nekih jakih emocija. Sad, te emocije mogu biti pozitivne, znači tu može biti i patriotizam i potreba da se brani određena teritorija, da se brani zemlja, da se brani porodica
i to znači mora biti u nekoj dobroj kombinaciji. Međutim, u toj nekoj najgoroj kombinaciji Mars u raku, ako se nalazi u nekim nezgodnim pozicijama, dodatno, može dovesti zaista do tog nekog kukavičluka, dezerterstva, podlog ratovanja, manipulaciju emocijama svog neprijatelja. Mars u raku može biti slika i slabog oružja koje ne pogađa svoj cilj i koje nema razorno dejstvo ili pak oružje koje nažalost ubija i nevine žrtve, znači decu i civile. I to vam je i trenutna slika. Međutim, kada krene retrogradno, u noći između 6. i 7. decembra, pa sve do 25. februara naredne godine, moguća su neka strateška poboljšanja, moguće i neko novo strateško oružje koje može biti upotrebljeno i koje ima neku veliku razornu moć. Moguće su i neke vojne formacije s ovim retrogradnim kretanjem koje mogu biti pokrenute sa nekim strateškim ciljevima. Ovo je slika i dobro obučene i organizovane vojske i njenih generala, jel? Retrogradnost Marsa je i slika neke žestoke borbe u kojoj se pobeđuje. Ovo je također slika i nacionalnih gardi i elitnih vojnih jedinica patriotskog raspoloženja. I hajdemo malo dublje u analizu ovog Marsovog tranzita kroz znak Raka i njegov retrogradni hod, ali najprije da pojasnimo važne datume kako bi razumeli uopšte dužinu ovog izazovnog tranzita Marsa. Dakle, Mars je ušao u znak Raka ili Karka po Đotišu 21. oktobra i on će u njemu ostati do 21. januara. Inače, ova faza, znači Marsovog tranzita, uključuje i retrogradno kretanje koje počinje 6. na 7. decembar. Znači u noći između 6. i 7. decembra, tačnije rečeno, posle ponoći 7. decembra 19 minuta. Inače, šta se tu još dešava? Od 21. januara naredne godine Mars će se vratiti u znak Blizanci i nastavit će dalje svoju retrogradnost sve do 25. februara naredne godine, kada će krenuti direktno, jel? Zatim Mars nastavlja svoj tranzit kroz znak Blizanci sve do 2. aprila, kada će ponovo ući u znak Raka, u kome će ostati sve do 6. juna 2025. što je više nego 2 meseca u ovom znaku. Dakle, delo je baš komplikovano njegovo kretanje i mogu vam reći dosta je izazovno vreme. Sve se to poklapa i sa eklipsama koje će se dešavati u martu mesecu i o tome će sigurno biti reči u mojoj narednoj objavi kada je u pitanju astrološka prognoza po Đotišu za 2025. Inače, ova dva znaka njegovog tranzita, znači Blizanci i Rak, su nezgodni za njegovo povoljno izražavanje, za povoljno izražavanje njegove energije marsovske, osim perioda retrogradnosti u Raku od 7. decembra do 21. januara. Zašto to govorim? Tada će Mars u Raku, dakle, biti retrogradan i funkcionisat će kao da se nalazi u suprotnom znaku od njega, dakle kao da je u jarcu koji ga egzaltira. To je pravilo u Đotišu po Parašari kada se planeta nađe u padu, a retrogradna je, dobija snagu kao da je egzaltirana. I to vam je jedna specifičnost Đotiša, znači to ne postoji u zapadnoj astrologiji kao pravilo. Dakle, retrogradnost Marsa od 7. decembra do 24. februara predstavlja ključnu promjenu u načinu na koji će se ove energije manifestovati. Dakle, očekuje se da će ova promjena dovesti do povećanja energija, do povećanja fokusa i do odlučnosti, ali i potencijalnih izazova i problema, posebno oko komunikacije i komunikacija kada se Mars bude vratio u znak Blizanci 21. januara i to baš nakon inauguracije u Americi. Kako retrogradne planete ispoljavaju kvalitete svojih suprotstavljenih znakova, Mars u Raku se usklađuje sa ovom jarčevom energijom, njegovim znakom egzaltacije i ovo čini ovog istog Marsa Mangala intenzivno fokusiranim i još odlučnijim, što dovodi do povećanja njegove energije, do poboljšanja fokusa i osnaživanja na nekom opštem planu.
Sad, dok god ovaj Mars bude boravio u ovoj prvoj fazi u znaku Raka i kroz ovu retrogradnost, mnogi od nas mogu se suočiti sa izazovima kao što su sukobi sa autoritetima, neka početna frustracija zbog Marsovog 8. aspekta prema Saturnu i neke složenosti u odnosima sa autoritetima zbog Rahuovog 5. aspekta ka Marsu. Dakle, Rahu je taj koji može i da koristi neke obmane i tajne planove, znači možemo se suočiti sa takvim energijama. Također očekuje se da će se ova dešavanja manifestovati u nekom vojnom kontekstu, jer to je ipak Mars. Dakle, on će neizbežno možda i privlačiti neke sukobe na međunarodnom nivou. Jel? Dakle, poenta je i razumeti ove ključne datume koje sam pomenula kako bi pratili svetske događaje i neke naše mogućnosti za akcije, neko preduzetništvo, za neki lični rast i za poboljšanje zdravlja. U svakom slučaju, kada je Mars retrogradan, nemojte odpočinjati neke nove projekte, a to je od 7. decembra do 24. januara naredne godine. Okay? Mars u svom tranzitu kroz znak Raka, većinu slučajeva i kroz svoju retrogradnost, uticat će na naše živote u zavisnosti od kuće u kojoj se nalazi u našim natalnim kartama i kojim kućama vlada, kao i od njegove funkcije u našim natalnim kartama. To jest, da li funkcioniše pozitivno ili negativno gledano iz ugla podznaka ascendenta. I pogledajte slobodno video na tu temu gdje se govori o funkcionalnim maleficima i beneficima za svaki podznak. Inače, prema vedskoj astrologiji, tranzit Marsa u 3., 6., 11. kući natalnoj može dati pozitivne ishode i rezultate. S druge strane, kada Mars prolazi kroz 1., kroz 2., kroz 4., 5., 7., 8., 9. i 12. kuću, mogu se doživjeti određeni izazovi. Također, možete isto i koristiti poziciju vašeg natalnog mjeseca u određenom znaku i iz njegovog ugla gledati pozicije Marsa po određenim kućama. Za precizno razumevanje ovih astroloških pokazatelja, konsultovanje vedske astrološke karte je ključno. Dakle, ovo ne može da se primeni u zapadnoj astrologiji. Znači, sva ova pravila koje sam navela. I pogledajmo zajedno šta nam kaže zapravo astrološka karta, vedska karta. Dakle, Mars je postavljen u prvi plan, krenula je njegova retrogradnost u Raku. Inače, Mars, znamo, vlada Ovnom i Škorpionom, sad se nalazi u osjećajnom i brižnom znaku Raka. Dakle, ovo stvara dve posebne kombinacije sa Saturnom, ova pozicija. Prva kombinacija je konfiguracija jedne joge koja se naziva Šaši joga, gde se Mars nalazi u 6. kući od Saturna, a druga kombinacija je ta gde Mars samim ulaskom u znak Raka, pa još plus sa retrogradnošću, znači ušao je znak Raka 21. oktobra, što je više od mjesec dana, i sada provocira Saturna, znači od tada ga provocira svojim 8. rušilačkim aspektom. Znači to je aspekt koji ruši, koji obara, koji umrtvljuje, koji hoće da naškodi. Dakle, ovo je veoma izazovna energija, dakle, otkako je ušao Mars u znak Raka, i naravno kad krene retrogradno još je jača, i tu su jaka i provociranja od strane ovog Marsa, što je sve upućeno kome mnogo jačem Saturnu koji se nalazi u Vodoliji. Mars će iz ovog položaja aspektovati i sve Saturnove znake, to jest kuće, dakle gdje se nalazi Jarac, 7. drištijem, Vodoliju 8. drištijem, to je znak i njegovog sedišta i znak njegove egzaltacije, dakle kuću gdje se nalazi Vaga svojim 4. drištijem. U 4. kući u odnosu na Marsa, znači 4. kuća od Marsa, nalazi se u Vagi, nemamo ništa u njoj, ali imamo u samoj 7. kući, to je direktni drišti sa Venerom i sa Mesecom. I ovdje vidimo izmenjena sedišta gdje zapravo imamo jednu vrstu parivartana joge gdje se Mars nalazi u mesečevom znaku, a mesec se nalazi u znaku egzaltacije Marsa. Te ovdje vidimo jednu drugu sliku gdje su energije patriotizma, suvereniteta
i borbe za očuvanje života mnogo jake. Sad, dok god ovaj Mars bude boravio u prvoj fazi u znaku Raka, on će formirati ovu šaš jogu sa Saturnom i izazivaće određene sukobe između ove dve oprečne energije, između dva velika neprijatelja. I to će trajati od 21. oktobra do 21. januara. Dakle, bit će pokrenuta i neka mnoga društvena pitanja, stvarajući neke i unutrašnje sukobe i preispitivanje nekih naših moralnih izbora, jel? Ova intenzivna energija će posebno uticati na one sa mesečevim znacima u Ovnu, Škorpionu, Vodoliji, Jarcu, Raku i sa poznacima, znači ako je vaš poznak Bik, Blizanci, Rak, Devica, Vaga, Jarac, Vodolija, jer je za ove podznake Mars funkcionalni malefik. Iako je vaš mesec postavljen sa Marsom u vašem natalu, možda ćete doživjeti neke pojačane emocije. Mesec sa Saturnom može izazvati osjećaj pritiska, dok mesec sa Ketuom može izazvati osjećaj neke nepovezanosti i dezorijentacije. Mesec sa Rahom bi mogao da stvori neku ogromnu iluziju pobede, pobede ega, zato imajte na umu ove energije ukoliko je vaš natalni mesec uključen sa dotičnim planetama. Ovaj Mars u Raku, u Karku, provocirat će ovog jakog Saturna. Ovo je i slika sukoba NATO snaga u Ukrajini i Rusiji. NATO ne raspolaže adekvatnim oružjem, niti ga ima, jer su sve ispucali i veoma je isfrustriran, besan, pod jakim uplivom emocija. Dakle, ovo je ta slika. Ostaje im samo ova neka medijska propaganda i cenzura. Tu je i još jedna slika sukoba na Bliskom istoku, te su i tu mogući podmukli napadi od strane Izraela, računajući sve od 21. oktobra pa nadalje do 21. januara. Dakle, energije su dosta uzburkane počevši od 21. oktobra, a dodajemo i retrogradnog Merkura i također retrogradnog Jupitera. Znači imamo 3 planete retrogradne tokom ovog perioda. Mars dok ne krene u retrogradni hod može izazvati kroz znak Raka određene probleme na nekom tom javnom planu sa infrastrukturom, sa nekretninama, u automobilskoj industriji, u poljoprivredi i u pomorskim aktivnostima, u brodarstvu, također sa fosilnim gorivima i za sva pitanja koja su vezana za vodu i za snabdevanje vodom. Sad, kada Mars krene retrogradno, dakle energije će se pojačati i on će možda čak biti podstaknut jakim energijama da zaista izazove ovog jakog Saturna i izgledat će dosta nezgodno, dosta napeto, ali u suštini neće se ništa od toga desiti. Saturn je zapravo u boljoj poziciji jer je jači po longitudi. Ovaj retro Mars sigurno će pokušati da iscenira neki drugi napad, neki jači napad, neki možda strateški napad sa nekim drugim tehnologijama, ali u momentu njegovog zaokretanja u retrogradni tranzit bit će u Pušja Nakšatri koja je pod vladarstvom ni manje ni više nego koga ovog istog Saturna. Znači sve je pod kontrolom kada su u pitanju ta ratna dešavanja. Dakle, neće biti trećeg svjetskog rata. Na opštem planu može ipak doći do nekih katastrofa koji su vezani za vodu i koji su vezani za zemlju, za zemljište. Znači može biti neki tsunami. Dok na ličnom nivou, na našim ličnim nivoima, individualnim, ova retrogradnost može stvoriti i neke unutrašnje turbulencije, tenzije, kao što je neka oluja u umu, što otežava rešavanje bilo kakve situacije. Dakle, ova situacija sigurno zahteva strpljenje, oprez i neku duhovnu praksu koja smiruje i vraća u harmoniju i ravnotežu. Dakle, moguća je također i neka povećana ljubomora na tom individualnom nivou, koja može da dovede do nekih iskušenja, do kršenja određenih pravila, izbora nekih nečasnih i nezdravih odluka i puteva, smišljanja nekih novih strategija. I usled osjećaja ugroženosti mogu se pojaviti neke negativne emocije, besa, osvete, okrutnosti. I vodite računa o nekom turbulentnom, jakom, prejakom izlivu
određenih emocija i uopšte ponašanja i pažljivo birajte svoje sagovornike. Dakle, oni koji su obično tihi i mirni pojedinci mogu u stvari doživjeti neke neočekivane emocionalne izlive, mogu vas prosto iznenaditi. I da bismo razumeli ulogu planete i njen značaj, šta i kako će ona da funkcioniše, znači kako će ovaj Mars da funkcioniše u odnosu na ovog Saturna, sve radi pročišćenja, znači ovo je cilj pročišćenja energije, znači njihovi određeni aspekti, određeni položaj po kućama, njihovi pogledi drištiji. Da bi mi sad shvatili šta će nam dati ovaj Mars, posmatra se uopšte situacija u odnosu na određene planete. I onda se vidi da je Mars u ulozi pročišćenja ovog istog Saturna. Saturn koristi energiju Marsa da bi se pročistio. Da bi pročistio sve ono što trenutno Saturn može negativno da predstavlja i da bi pročistio energije Marsa na isti način, u istom momentu i kako bi to izašlo u neki prvi plan. A to je pre svega Saturn koristi Marsa, ovog istog Marsa, jer se nalazi u 6. kući u odnosu na Saturna i on ovdje koristi Marsa kako bi mi pojačali, pročistili Saturna kroz samoodgovornost, kroz potragu za istinom, kroz razbijanje iluzija. To radi isti Saturn, znači on razbija sve iluzije meseca, ega, i naravno poziva na isceljivanje, jer je nedavno krenuo direktno i to baš u Šata Biša Nakšatri koja poziva na isceljivanje. I evo i fascinantnog dela, Mars sa druge strane, koji predstavlja to neko Saturnovo pročišćenje ili aspektu istog Saturna svojim 8. aspektom. Šta to sad znači? To znači da Saturn mora da koristi ovu Marsovu energiju, kakva god ona bila, kako bi ispunio svoju dužnost, pa čak i ako ga ovaj Mars povređuje. A to je sve slika ratnih dešavanja. Ratnih dešavanja na opštem planu, jer vidimo ovu situaciju da Rusija prihvata udarce, kakve god da su, od strane NATO pakta. Također vidimo Liban, vidimo u Libanu što se dešava. Te zemlje primaju udarce ovog nekontrolisanog Marsa. No, ova konfiguracija između Saturna i Marsa, Marsa i Saturna nam sugeriše da svako od nas mora da oslobodi nešto iz svog ličnog života kako bi izbegao probleme. Sad, šta je to? To mogu biti čak i neki zdravstveni problemi koji zahtevaju promjenu navika i neki novi pristup isceljivanju, jer ipak Mars govori o vitalnosti, to je nekoj vitalnoj energiji, a Boga mi tu je Saturn koji govori i o nekoj disciplini, i o nekom isceljivanju, jer se nalazi u Šata Biša Nakšatri. Dakle, također ova situacija govori i o nekoj neophodnoj promjeni, neke stagnirajuće karijere, koja loše utiče na naš lični život. To također mogu biti neki toksični i neprijateljski odnosi koji ograničavaju našu slobodu. Dakle, tu je i svako negiranje i suzbijanje emocija, što sada može postati kontraproduktivno i dati čak i neke negativne rezultate ukoliko se emocije suzbijaju. I sve ovo je u zavisnosti naravno od individualnih horoskopa. Pogledajmo dalje kartu, imamo Rahuov 5. aspekt ka ovom Marsu, što opet može stvoriti neku iluziju moći, što je dodatna opasnost koja može rezultirati stvarnim posljedicama. Jednostavno rečeno, treba voditi računa o svojim postupcima jer oni mogu dovesti do neočekivanih i nepovoljnih ishoda, znači ne treba se mnogo nadati i ne treba se mnogo zaletati u određene projekte. Inače, Rahu u ribama baca drišti novog Marsa, bodreći ga na ludosti i smišljajući neke nove zavere i zavrzlame kako samo on ume. Ovo je i korišćenje neke tehnologije na opštem planu i veštačke inteligencije u nečasne svrhe. Ipak nisu njih dvojica Rahu i Mars prijateljske grahe, te je ovo slika njihovog potencijalnog sukoba. Rahu predstavlja i obaveštajce, i kontra obaveštajce, te će lako izmanipulisati ovog Marsa kako god na ličnom planu nije vreme za ludovanje. Od momenta kada Mars bude krenuo retrogradno, situacija se može zaoštriti, ali će biti pod jačom kontrolom sada osnaženog i direktnog Saturna.
Čak i sa dodatnim novim pretnjama do velikog rata neće doći. Zašto? Jer će Jupiter uskočiti u pomoć, doneće smirivanje nekim mudrim rješenjima i neke nove dogovore iza kulisa, budući da je retrogradan. U momentu kada Mars zastaje da bi prešao u retrogradni tranzit, Jupiter se nalazi u Rohini Nakšatri pod vladarstvom Meseca. Pozicioniran je u 4. kući od Saturna i u 11. kući od Marsa. Ovo je sve izuzetno dobra pozicija za smirivanje sukoba. To je slika u kojoj Jupiter ima ulogu potencijalnog mirotvorca u ovoj planetarnoj napetosti. Prisjetimo se samo koliko je Trump ukazivao i ukazuje na zaustavljanje ratova i sukoba, a trenutno ovaj tranzitni Jupiter je u njegovoj 10. kući koja govori o njegovoj javnoj ulozi kao mirotvorca i osim toga nalazi se u Jupiterovoj Mahadaši, to je glavnom planetarnom periodu, te ovaj Jupiter ima veoma važnu ulogu baš što se tiče Trumpa. Ipak, dok god ovaj Jupiter bude bio retrogradan, pregovori za mir mogu biti i tajni i na neki način otežani, što je sve do 4. februara 2025. godine. Bez obzira, čak mislim da se pregovori već i vrše. Inače, Jupiter je taj koji generalno donosi svetlost darme i na kraju će pomoći zaista u rješavanju ovih potencijalnih zaoštravanja sukoba. Inače, zanimljivo je da Mars prolazi kroz znak Raka i kroz svoj retrogradni hod u kome je Jupiter egzaltiran, što pokazuje Jupiterov itekako važan strateški položaj. Oni sa jakim položajem Jupitera u svojim natalima, posebno ascendentom, strelac ili ribe, ili mesečevim znacima u ovim znacima strelac, ribe, mogu igrati i neke posredničke uloge u običnim životima. Dakle, njihova mudrost postaje dragocena kako se Saturn i Mars angažuju u ovoj nebeskoj napetosti koja se može manifestovati kao globalni taj potencijalni sukob, veliki treći svetski rat i naročito u vezi sa pomorstvom ili sa pitanjima vezanim za vodu. No, Jupiter je taj koji će smiriti situaciju. Kako god, ovdje treba i razumeti da je i udruživanje pozitivnih i humanih snaga isto izlaz iz ove situacije i to je ova slika ovog Saturna u Vodoliji, Šanija u Kumbi. Biće provokacija od ovog Marsa koji može samo da preti, što opet ide u korist Saturnu, jer što više ovaj Mars bude pretio, to će Saturn biti sve jači i jači. A Jupiter će pomoći da se ostvari dharma i da se pronađe smisao i rješenje. I neće biti, ponavljam, trećeg svetskog rata, ali to ne znači da nam njime neće pretiti, naročito sa ovim retrogradnim Merkurom u Škorpionu. Dakle, nastavit će oni, ali nisu ni svesni da sami sebi jamu kopaju. I za kraj, tokom ovog tranzita Marsa kroz znak Raka i tokom njegovog retrogradnog tranzita možete primetiti da je vaša energija razbacana, da gubite fokus, da osjećate umor, te ne bi bilo loše odmoriti, napraviti neku neophodnu pauzu ili početi neku od svakodnevnih praksi, duhovnih, koja vam može pomoći da se opustite, čak i ako ste skeptični po tom pitanju. Primenite ovaj odmor za dušu, odmor za odmor za vaše telo. Uradite tu važnu pauzu, jer važno je ovo pročišćenje vašeg uma, tela, misli. Unesite mir u vaš lični, socijalni i profesionalni život. Ostanite tihi i spokojni u naizgled teškim vremenima i izbegavajte nepotrebne svađe i sukobe. I težite po svaku cenu samo poboljšanju. Gledajte na ovaj unutrašnji sukob, uzburkane emocije, baš kao na proces njihovog prepoznavanja, zarad čišćenja, baš kao kada je vaš dom u prividnom haosu tokom čišćenja, pre nego što isti postane i čist i uredan i lep. I tako i treba da bude i u vašem životu u kome se možete suočiti sa privremenim turbulencijama dok se stvari ne raščiste i ne dovedu u red.
Jupiter u biku u ovoj kosmičkoj drami delovaće kao mirotvorac i u vašem životu, posredujući između Saturna i Marsa i pozivajući vas na potragu za vašom darmom i smislom vašeg života. On vas poziva da zaista spustite na jedan svakodnevni i praktični nivo neku vašu srodnu duhovnu vam praksu. I zapamtite, razumevanje ovih kosmičkih energija je ključno i nije stvar da se vi sad plašite, da budete u strahu, koji je zapravo jedna iluzija u ogromnom broju slučajeva, već je poenta da budete i u preuzimanju svesti i da budete spremni na određene promene koje vode ka pozitivnom i ka konstruktivnom rešenju. Smisao ovog retrogradnog tranzita Marsa, koji aspektuje Saturna, leži u tome da se naučimo značaju suvereniteta, slobode, istine, odgovornosti, bez ulaska u vihor turbulentnih emocija i strahova i rata, i sve sa ciljem pronalaska boljeg života. Ova Marsova akcija i reakcija je u suočavanju sa karmom planete, njenom prihvatanju radi ličnog rasta. Ovo mora da se radi na ličnom nivou, na individualnom nivou. Ovdje treba dati svoj lični doprinos. Ovdje je jaka akcija ovog Marsa. Upravo u čemu? U razbijanju iluzija meseca, u simbolici našeg uma, našeg ega, što istini za volju veoma često i loše prihvaćeno. Jer kažu, lakše je čoveka ubediti u prevaru nego da je prevaren, jer ego je taj koji usvojio program prevare. Te sada mora da je brani po svaku cenu. Ako je to slučaj u vašem životu, ako to vidite s polja, ne reagujte. Pustite stvari da idu svojim tokom i da stvari rešava univerzum. Toliko za sada i do sljedećeg puta, vaša Jelena.